কাছাড় জেলার মৎস্য উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ৩ দিবসীয় মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ শিবির আজ শনিবার আরম্ভ হল কাছাড় লক্ষ্মীপুরের তিলকা চা বাগানে। কাছাড় জেলার মৎস্য উৎপাদন বিভাগের এসওপিডি 2025-2026 বর্ষের প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিকের ব্যবস্থাপনায় বিন্নাকান্দি ক্লাস্টারের তিলকা চা বাগানের নাচঘরে আরম্ভ হয় এই ৩ দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা মৎস্য বিভাগের বিন্নাকান্দি ক্লাস্টারের প্রায় ৪০ জনেরও অধিক মৎস্যপালকরা অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক জয়ন্ত দত্ত, নিকি বরা এবং রিয়া রিয়াং। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী রামচরণ পাশি। জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিকের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত সমাজসেবী রামচরণ পাশিকে উত্তমীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়। মৎস্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক রিয়া রিয়াং মৎস্য পালকদের মৎস্য পালনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুকুর নির্মাণের বিষয়ে অবহিত করেন। এরপর জেলা মৎস্য আধিকারিক নিকি বরা মৎস্য পালনের জন্য পুকুরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক লাভের জন্য কিভাবে মৎস্য পালন করতে হয় এবং কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় এ বিষয়ে উপস্থিত মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দেন। আগামীকাল শিবিরে কম খরচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করে অধিক লাভবান হওয়ার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। वो जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो जगह अगर हम फिशरी बनाए तो उसमें हमारा मछली ग्रो हो पाएगा कि नहीं, बड़ा हो पाएगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। अभी जैसे कि यहाँ पे है, ये आपका माटी है, मैंने अगर यहाँ पे बस वो खोद दिया और उसमें पानी डाल दिया तो ये फिशरी हो पाएगा कि नहीं, उसमें उसका भी तो नॉलेज होना पड़ेगा। बस माटी है, अभी खोद दिया और पानी डाल दिया, मछली बड़ा कर दिया, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोग को कितना पता है नहीं पता, फिर भी मुझे जितना पता है वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। अभी जो बीच का खाने में भी हम लोग उन कतला और रोहू के बीच में क्या कंपटीशन होगा, उसके बाद क्या होगा, खाना अच्छी तरह नहीं मिलेगा, फिर हम लोग का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए क्या है, हम लोग को पूरा बैलेंस करना पड़ेगा ताकि सब मछली अच्छी तरह खाना खा पाए। अभी खाना खाने से क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा और ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होगा, हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट सारी बात है क्या, रेशियो, हम लोग कौन सा रेशियो में क्या मछली डालना चाहिए। ये रेशियो मतलब इस तरह से बना हुआ है कि लाइक जिस मछली का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है उसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे। अभी हम लोग 2 टाइप का कर सकते हैं, हम लोग 3 स्पेसीज का एक कल्चर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग 6 स्पेसीज का भी एक कल्चर कर सकते हैं।